Basta sa luto gani mga kaadoy, always jud ta gabirada. Always ta daga pamahaw sa kabuntagon, mao ni ang inyong kaadoy. Always nga motirada sa kabuntagon karon mga kaadoy arang kalami sa atong recipe karon no. Always jud na lami mga kaadoy basta naalan do tay masud-an paits na kaayo diring dapita. Kahumot-humot nasa gigisa nga lamas sa inyohang kaadoy diring orasa ug diring dapita ug diring taknaa. Grabe kahumot mga kaadoy kaning luya, ahos, bombay nga gigisa-gisa sa inyong kaadoy. Ani day ang tiradahon nato karon kaning tiil sa baboy. Ay mo katingala mga kaadoy kung higala nganong pagod-pagod ng tiil sa baboy. Ako ana na nang gilat-an no. Ikuhaan po na kog balhibo di mga kaadoy kung higala kaysa pagpalit nako na pay mga balhibo maong akong gisugba-sugba para makuha ang balhibo. Tapos ako na nang gilat-an di mga kaadoy kung higala sa kabuntagon karon tiil sa baboy na pangunahan ang sabawon sa inyong kaadoy. So kanindot sa atong kabuntagon no, sayo sa buntag sama sa akong dagaingon kaning maghigop-higop tag sabaw diri sa kabuntagon. Kani ding tiil sa baboy or pangunahan sa baboy mga kaadoy, labi po di siya humbaon mga kaadoy kung higala. Daghan pog mga putahe nga lami ani. Lami po ni crispy mga kaadoy pero naara jud sa inyo ha. Pero kami mga kaadoy diri sa among panimalay kaning hilig ta magsabaw-sabaw mga kaadoy no. Sa kabuntagon sabaw jud na mo ang tiradahan mga kaadoy kung higala para jud maghigop-higop tag sabaw diring dapita. Ako na nang gigisa di mga kaadoy kung higala, perte na nang ugaha. Pero narapod sa inyo mga kaadoy nyo, kung unsa pod inyong pagtirada ka na magsabaw-sabaw, modern dapita, importante nga maluto jud na og lami-lami jud ang atong mga panglasa. So isa ka dram ang gisabaw sa inyong kaadoy dira no para sa paghigop-higop natog sabaw di jud ta maalkansi diring dapita. So ang tanglad always bida. Mo ni mga kaadoy kung higala among palibot diri sa among balay, nagpalibot na jud og tanglad no kay kaning hilig ta maggulay-gulay. Sa oras day karon mga kaadoy kung higala sama sa akong giingon sa inyo ha nga pagbangon na mo dira kay sayot ta mo birada sa atong kabuntagon. Nindot kay ni mga kaadoy kung higala kani magluto-luto ka ba kung paborito ga nimo arang jong ka challenge nga magluto-luto. Makaingon jud ko mga kaadoy kung higala nga always ra jud ko ani ba gagira-gira diri sa ang kusina basta naalan joy lutoon kaadoy dili jud ta mo balibad ani kani pong kulikot nga unlimited sa hinaguan garden. Ako nang gitiradahan ani mga kaadoy kung higala no basig wala ka mo nasayod nga pwede dai ni isagol. Pero sama sa akong giingon bisag unsa yung gisagol di ano, importante nga di makahilo or mabusog pud ta. Kanila yung kapayas nga atbang sa among balay diring dapita ubay-ubay pud no. Wa man tay lain isagol mga kaadoy, mao ra man ning available di sa among panimalay kaning kapayas nga parte pong preskuha nga daghan-daghan pud ni sa amo ang dapit diring dapita. Kapayas ra jud madali mga kaadoy no. Bisag unsa isagol ani mga kaadoy pwede ni basta importante nga sama sa akong giingon nga di jud makahilo. Daghan pud tag gitawag natong sili mga kaadoy kung higala. Ako na lang po gikuhaan tog udlot akong sili mga kaadoy no. Kay lami man pud ni ibutang sa sabaw-sabaw kaning udlot sa sili. Hapit na din na maluto mga kaadoy kung higala kay perti naman po ning humuka ning tiil no og moingon nako mamahaw na dayta ninyo diring dapita.